Mbele ya kutetana unamuulizaka, mbele ya kusema maovu ya wandugu unamuulizaka, huko na chafula hekalu la batu. Mungu atusaidie sana. Amen. Isiilia ndugu. Ndio. Au upatano gani katikati ya nuru na giza? Na Kristo ana upatano gani pamoja na Beliali? Au yeye anayeamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Mungu apewe sifa sana. Amen. Bene, mambo iko mingi sana. Iko mingi. Ndio maana kila mara hatuwezi kosa mambo ya kuomba Mungu. Inawezekana kila mara wewe unatafuta marafiki mazuri ya bapata. Unaenda kukutana tu na bale ba mubaya. Ndio maana wewe inaomba kila mara aweze kuwa na recreation. Kila mara unapaswa kuwa kwa magoti. Umeleze Seigneur, inawezekana ndani yangu mungali ufuto. Yenyewe wabatu wananifuatia hapa. Namna gani mie tu ndio nakutana nako wa kutukana. Mie sile wake meye angena kunyaka pombe ndio rafiki yangu. Na tuko naye makope ya mingi. Mungu atusaidie sana. Ndio maana mimi nazoea kusema makope ya bien ni ya bandugu kwa bandugu. Mungu abariki ndugu yetu Pasia. Ile ndio makope. Wakati anafungula kazi, anafanya kazi, ataita watoto wa Mungu pale. Na wakati wanakuwa pale, hakutakuwa ya kurumishana kichwa. Kunaweza kuwa tu mapatano. Bine leo mimi nitakusanyika, wewe utakusanyika. Kesho naona kusanyika na mimi sitakusanyika. Unaona kitu ya watoto wa Mungu. Na ndio maana tunaelezea watu wengi tujifanyie kazi yenye shetu tutajitawala. Lakini inakuwa ole na benye biko na kazi ya kujitawala kwa kukusanyika inakuwa shida. Sasa kuleta unasema bana kubana. Wewe sipatake kazi juu natumika kuleta. Siku ya hukumu utamkopaka mzee Trésor. Tuyana kuyaka hapa hata 16h40. Vraiment. Na kuna mara anatukutaka hata tushatoka, anaingia tu na yase na mimi nisikie tu kale kakifukuto kwa aliachi. Vraiment. Wewe bine Mungu akosate wa shuhuda. Mungu akosate wa shuhuda. Na wewe usiwazie sime tunakufuatilia tu wewe. Hapana. Juu ya kosa ya mtu mmoja iliangamizaka wana wa Israeli. C'est vrai. Kosa tu ya mtu mmoja. Na kwa kufikia kujua si ni wewe ndio mwenyewe ulifanya ile kosa ni vigumu. Mpaka tena watu wafanye majele baombe ndio watakuwa kukupata. Pale wewe kusema tu ase ni mie. Samsoni juu ya kutokutii neno la Mungu. Basi usile wana wa Israeli saba mkamataka Samson bepiga kelele. Kila mtu alikimbiaka mnamna yake. Ase hapa tunakufa. Bali kwa wanatupatia heshima juu ya neno la Mungu. Leo tunatupa neno la Mungu. Hakuna hata kuogopa tena. Wewe utaanza kukimbia na pusi. Juu ulishaacha Mungu zamani. Wakati unapoka na ule mwenye aliumba pusi, unasikiaka tu unasema kuko andiko. L'ange de l'Éternel campe autour. Basi niko na andiko. Mimi sitahangaika hata. Na kama Mungu anaruhusu leo nione mlozi, atamwambia aingie kwa nyumba yako. Na mimi namuona. Hatafanya kitu. Basi inaomba kwa Mungu amruhusu. Mungu atusaidie sana. Amen. Wewe juu ya uoga, juu ya kupoteza matumaini, unahangaika ya yote. Mungu atusaidie sana. Amen. Surtout kwa bibi ya bagardien. Mungu atusaidie sana. Na anahangaika, unasikia na mwingine anasema, mimi sikuwa najua nataka nitaolewaka na bwana gardien. Ugonzia Mungu atusaidie sana. Amen. Ugonzia problema ishafika, wewe piga tu magoti. Umuombee Mungu sasa. Seigneur anaenda mkazi, umulinde kule kwenye iko na siku kwetu nabakia, uwe pamoja nasi. Usitupungukie. Mungu apewe sifa sana. Badada mingi eske wanaombea hata baba nao sawa wanaenda kwa makazi. Amen. Yenye banajuaka ya kwanza. Mbona unachelewa? Baada ya chelewa. Siku naenda bandugu anaweza wasalimia. Problema wao mkaribishe kwanza. Ndio utakuta dada Aisha vimba tu. Unarudia, mimi najua sasa yeye mnafungiaka, ona tu, ona. Tutaenda kwa pastor, njoo fanya ampige. Mungu atusaidie sana. Amen. Wewe si uende kwanza umkaribishe, kama maji umupe, kama chakula umupe, baadaye sana anza kula. Sheri leo iko sio nipitia kwenda kwa unatanguliza hata. Iko sio nipitia leo kwenda kumuona Frère Jean Paul. Hata yeye atakuelezea tujue na jua na kwa mtego deja. Atakuelezea tu asa hapana. Nilichelewa fasi fulani nilikuwa hivi na hivi. Unaelewa? Pastor wetu ndio anazoea kusema na ni neno la Mungu sijue
anazoea kusema badada banapasha kuvuta atmosphere celeste mu manyumba yako. Hapana mabisirani. Mtu alikuwa kule na yeko naomba. Saa zingine bemkwaza et surtout ba gardier. Tenda kuona Kenya kesiri kwa kashefu yake. Kana msumbua hapo. Ase ewa unajua kazi nyingine kwa kufanya hapo. Mekufika nako kwa nyumba anakuwa kuta dada na yeko tena. Anakosa raha. Mungu atusaidie sana. Juu ya mtu mmoja. Ndio maana kama neno ya Mungu ingine natoka leo hapa, ni juu ya kusema sie bote, haichague mtu na mie. Tujipange nyuma juu ya neno ya Mungu. Hapana kujipanga juu ya wanadamu. Mungu apewe sifa sana. Mungu asifiwe kabisa. Anasema tusifungwe nira moja na wasioamini. Tutasoma nabii kidogo ndani ya mahubiri yake inayosema la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Neno la Mungu linashurutisha kutengano kamilifu pamoja na kutokuamini. Ya tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka wa 1964 tutasoma parti yake page yake ya 5. Soma kurasa wa 5. Page yake ya 5 tutasoma paragraph 29. Kipengele cha 29. Hapa nabii anapenda kutuonesha kuna namna moja tu ya siku kupokea nuru. Ni wakati yenyewe tunatengana na yasiyokuwa neno la Mungu. Tu njoo yenyewe pale tu kwenye Mungu anaweza kuleta nuru ndani yetu. Osilo ntatu ngali tunafungana na makabila na makutime bila Mungu aweze kufanyia kitu. Juu huko nachanga vitu mbili tofauti. Na yeye anasema iko Mungu wa wivu. Kama ujue wake Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Ndio. Apendake kumlinganisha na ingine kitu. Njoo maana leo sema toka hapo naenda kukontroleli ile erize yenyewe ngali mkiuno. Yenyewe ngali natembeaka nayo. Anasema hii ndio inanisaidiaka kukazi. Kazi ni Mungu ndio anatupatiaka. Usiangalie wingi wa masomo. Unaweza kuwa kwa lisansi na utakuwa cordonnier. Kweli. Na Mungu anafurahi tu na hii. Kuko tena mimi mwanje mahali furahi kaka sali nionaka. Akasema frère, mimi napata fimbo ya Mungu. Kukuona wewe masomo yako na yangu. Majivuno yenyewe mimi natiaka, mimi naiweka. Naitia kwa mfuko na nasikia haya. Sasa alikuwa kutuona kwa kanisa akasema ya siko kitu mbele ya Mungu. Mimi usiangalie kinyewe huko. Mbele ya Mungu ndio maana mimi nachekaka na watu. Kama unajua siku ya prayer, kwa nini unakuwa unajipodoa na upendake nguo yako ipigiwe magoti chini? Siku ya Mungu yenyewe unaona sisi ni ya uchafu basi tutasiportele harufu. Mungu atusaidie sana. Leo tena mtu anakuja kwa maombi na kitu ya kupiga magoti iko natafuta kwa kitu yenyewe atatia pale. Est-ce que ulishaelewa kenye huko? Ya moja tu. C'est lorsque vous êtes prêts à vous séparer de toutes les choses du monde. Ni wakati tu unakuwa tu tayari kwa kujitenga na vitu vyote vya dunia. Vitu vyote bien aimé. Donc vitu vyote vyenye vinaonekana habiko neno la Mungu ni vya dunia. Kwa dunia tuko tuna vitu mbili. Kuko vitu vya Mungu na kuko vitu vya shetani. Wewe unaangalia vyenye vinakupreoccupaka sana. Kama ni vya Mungu, Mungu apewe sifa. Kama ni vya shetani, Mungu aweze kukuleta nuru ndani yako usilo utaungali navyo. Ndio maana frère, unaweza kuteseka bure kila siku na ungali na erize kumifuko. Ungali na erize mkiuno. Msame na kuyaka mimi naiacha kwa kunyumba. Wewe ndio naiacha kwa kunyumba. Mungu anaionaka. Uende uangalie hayo sasa unatoka hapa. Uende uilunguze. Njoo mfuate sasa Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Anasema ni wakati yenyewe unakubali kuacha vitu yote. Akusema waache riziki. Jina kusaidiaka pasipo hayo au patake chakula. Manake unakuwa na furaha juu uko na chakula. Sio sasa sie na siku yenyewe haiko tunakuja tu kanisa. Na sura iko na meremeta tu sasa yenyewe tuko tu bien. Tuko na madosie zetu. Tunazisahau kwanza. Juu tuko mbele ya mfalme wa wafalme. Mungu atusaidie sana. Amen. De tous les soucis du monde. Amen. Wachana na haja zote za dunia. Haja zote za dunia. Ile nayo inapotezaka nguvu ya kanisa. Wengine banaraka hapa saa zingine haiko juu ya kiburi wala juu ya vitu fulani. Ni susi tu.
iko najiuliza aseme njoo vile sasa nitatoka hapa itakuwa kwanza. Yeye anaanza kutangulia kutoka yake. Ijapokuwa neno la Mungu linasema hakuna hata mtu mmoja jua manunguniko yake anaweza kujiongezea hata santime beki hata dakika moja mu maisha yake. Amen. Mungu atusaidie sana. Susi zote wakati unatengana nazo, susi za dunia, eske zinakuwa susi ya neno la Mungu? Ingelikuwa hata basi ni susi ya neno la Mungu. Ndio kuna resonance, Mungu unisaidie na mimi Seigneur. Ona bibuibu iko mkanisa unipatie na mimi nguvu Seigneur. Nende nibitoshe hapo. Kama ile susi ya vile ndio nakusumbua, Mungu atakubariki. Ni susi ya dunia yote yenye kukusumbua. Mungu aweze kukuletea nuru wakati ungali nayo. Hadiwezekane. Inaomba kutengana completement. Na bale barafiki yako, atukwambia wende wachane nabo brutalement. Ari ya neno yenye iko ndani yako itabaacha hapo wenyewe baanze kujisepare na wewe. Ilikuwa saa ya kenze, ndio saa yenyewe mlikuwa mnaenda kama wapi? Mewede pule aminyaka kenze na nenea, asema tutakuwa tena pamoja mimi nenda kwa kanisa. Asema huyu anabadilika wa. Anaanza kwenda wapi? Sasa unaenda banaanza kujiuliza. Anaenda wapi? Anaenda kwa kanisa. Iko saa tapanda na esheli. Unamwambia ndio. Kama kuko beba tapanda na esheli maana yake ni mie. Mungu atusaidie sana. Tous les soucis du monde. Tout. Masumbufu yote ya dunia. Et à ne vous attacher qu'à la parole promise de Dieu. Na kujifunganisha tu kuneno tu la Mungu. Mungu atusifu. Pale ndio kwenye Mungu atatia nuru ndani ya maisha yako. Pale ndio kwenye Mungu atakutoshia mizigo. Juu wakati unategemea mwanadamu, Yeremia anasema uko chini ya laana. Juu siku moja yule mwanadamu anaweza kukuvunja moyo. Ndio maana si hapa tutegemea nake. Tunafurahika tu wakati najua sasa niko na kiende mimi mwenyewe najua kusoma Biblia ya Swahili. Ile inanitoshelea. Juu kwenye mimi nitashindwa, baka nipatie exercise naweza shindwa. Na a partir ya pale nakuwa na jambo la kumheshimia. Sasa. Mungu atusaidie sana. Watu mingi hii jina ya kifrere inaachaka na kukosa adabu inaingia ndani. Kweli. Banachaka na kukosa adabu mule ndani. Vraiment. Juu ni frere yako, hawaoni hata na miaka, sasa si ni frere, basi sema tuitanake tu ba frere. Vraiment. Ndio, tuitane ba frere na adabu na kuwaka. Amen. Hawezi kosa kitu yenyewe teheshimia kwa mwenzako. Hawezi kosa kitu yenyewe unaweza donc hawezi kosa. Mungu atusaidie sana. Amen. Juu ya mtu moya Samson, Israeli ilikosa amani. Na ndio vile sie wa Kristo wakati dhambi inaingia ndani ya sio haitapatikana, tutajilumiza saa vile watumishi wa Bali, hatutapata jibu. Ni mpaka dhambi inatoka katikati yetu, na dhambi itatoka ilifo kusikwa kompromis kuneno ya Mungu. Ni wakati neno ya Mungu safi inatoka ndio dhambi itatoka katikati yetu. Hapana vitu ya kubembelezana. Mungu atusaidie sana. Amen. Kama na huko Belila tutakuwa kubembeleza tu. Dada twende basi frere, twende sende nea. Mtoto wa Mungu wa kweli. Si hatukwenda kengele, kengele yetu inakuwa ndani ya roho. Amen. Ndani ya moyo wetu tunajua sasa hii saa ishachelewa. Na wakupanda moto na panda. Na magari kule ni vitesi. Mungu atusaidie sana. Amen. Mewewe sasa uko wapi unajikokota. Na nabii anaendelea tena zaidi. Anasema wakati unaona mtu anakuwa anajiplendre juu ya kuja kwa kanisa, unajua ndani ya maisha yake mnakuwa shida. Ndani ya maisha yake kuko nukta moja ya mwekundu yenyewe kwa mule ndani, alama ya kuuliza. Wewe uchelewa kwa kwenda kusoma. Kwa kwenda kwa kanisa inakuwa habari ya unaona leo. Mungu atusaidie sana. Acha. Wakati tunajifanyia kazi yenyewe tunajitawala na hapo tunaleta masababu. Mtu mwana nielezea, mimi namwelezea, mimi mbona sikuone hii siku kanisa? Inakuwa karibu mwezi mzima. Asefere unaona. Mkwetu mwatuombea. Najua sisi tunaushishaka nyama ya mbichi vraiment. Mboga ya mbichi atukwake na wakati kabisa. Mimi mbona mwezishake na dimanche? Mimi nikamwambia vile. Nikamwambia mbona amuzishake na dimanche? Wewe dimanche unakoya. Shida hii. Ni shida. Hapana bibi. Mungu yeye pekee anasema kuko wakati wa kila kitu. Sasa. Kuna wakati wa kuuzisha na wakati wa kwenda kumwabudu Mungu. Kuna wakati wa kuchuruza na wakati wa
Donc iko vitu yenyewe Mungu anatia bila haiko hata ya kuchangamana. Mungu atusaidie sana. Amen. Usisirike. Wewe endelea tu. Mungu hata akontoa ile. Mungu atakontoa wingi wa neno ndani yako. Amen. Mungu akontoa juu wewe unafanyaka hiki na kile. Mungu anaangalia position yako ndani ya neno lake. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni jambo la muhimu sana bien-aimé. Atuweze kubakia na ari moya juu ile siku za mwisho, ile siku ya judgment tutaulizwaka sawa sawa na wengine. Atuweze kubakia. Njoo nakuta Mkristo yuko nafika hapa, ana hata toki yeko tu kibaridi. Unajiuliza ni aye? Ondwari yake tu ile hapana. Mekule nje unasikia kama ni soko. Ndio kunapiga iko naita baklia na wakupita kule iko nasikia sauti yake. Mekufika mkanisa anakuwa baridi si baridi, moto si moto, ile ndio apokalipsi iko natuelezea. Tusome kwa pole mzee. Kisha mwisho unasema mniandikie reketi ya nini? Na bano pepo ya malaria na nisumbua huko. Ambao ulikutania na wapi? Wenzako sasa baba kanisa wewe unasema ndio saa ya kuzishi. Frere basi mtapata mfuate na makazi. Nani angukataza? Apocalypse chapitre 3 tuanze ku 14. Ufunuo sura ya 3 haya ya 14. Na kwa malaika ya kanisa la Laodikia andika. Maneno haya nasema yeye Amina. Aliye mshuhuda mwaminifu na wa kweli. Ndio temo wa kweli. Bile wenyewe unafanya kwa jua sababu uko temo wa kweli mwaminifu. Ni yeye Mungu. Sasa wewe utakuwa na temo wa wapi? Mungu anajua. Yeye yuko natasema hapa. Yeye mwenyewe anajua. Tuendelee. Inajua matendo yako. Wewe si baridi wala moto. Sasa utamfichika yeye. Yeye anashajua kwanza matendo yako. Utasema njoo temo mwenyewe litaya ule. Wewe unaenda kwa polisi, unaenda staki mtu, ase niko na shuhuda. Kisha shuhuda sasa mwenyewe ulimuleta ndio anaanza na wewe. Aseme najua matendo yako. Wewe hauko moto wala baridi. Tuendelee. Afadhali ungekuwa baridi au moto. Mungu apewe sifa sana. Amen. Bine leo ndio siku ya kukamata position. C'est ça. Leo ndio siku ya kupata position yetu. Ujijue kwenye na ikalaka. Hapana kuitia eske na mimi nishaka kuwa wala ile maeske tunapaswa kuitia pembeni. Amen. Periode yetu kwa tunaishi ni periode yenye unapaswa kuwa na uhakika na Mungu wako. Amen. Hata kama ulichelewa siku moja, kama ulikosa makanisa juma mzima, mwezi mzima, uko na certitude ndio na Mungu. Juu hata neno la Mungu itoke utasema mimi sikufanyia kwa kusudi. Sikufanyia kwa kusudi. Juu Mungu pale anaangalia ni roho yako. Wakati unaikosaka juu ya mkoo au kwa sababu. Na ifanye sababu haikubali. Tuendelee ulimaliza? Afadhali ungekuwa baridi au moto. Lakini sasa kwa sababu na uvuguvugu na wewe si baridi wala moto, nitakutapika toka katika kinywa changu. Amen. Amen. Mungu ule yuko nasema. Wewe tunapaswa kuwa na position. Na position yetu inapaswa kuonekana. Na hata wapagani wanapaswa kujua kama tuishaka kwa Bakristo. C'est ça. Haiko ya midomo na ndani. Mara ngapi tushakaonyewa hapa juu ya kutukana watoto. Kama wapagani wanatukana watoto na wewe unatukana. Beke mungali mnyira moja. C'est vrai. Mungali mnafungiwa, mko na elema kombe. Juu wao kaenda na hata mwambia Mungu ayetu. Wewe ulisemaka dhambi zote ni sawa. Ule sina yetu ungeto watukana watu. Mungu atusaidie sana. Ndio tunapaswa kuangalia bure wote. Hakuna sasa ni mtoto yako ndio waliandika kama wasio mtukane. Kani fimbo chapu. Na umchape na upendo. Mungu apewe sifa sana. Inaomba tukue tunaonesha position yetu. Kama ni neno ya Mungu tunaonesha ya kwamba tuko watoto wa neno ya Mungu. C'est ça. Mara ngapi besha tuonya juu ya kuwa na Biblia kwa kanisa. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu anaweza kuona benye wajue kusoma. Bali wanaweza kuwa na motive. Watasema senye sina hata kama wajue kusoma aiampeshe uikose mnyumba yako. Ndio. Juu watoto benye tuko tunatuma kwa masomo. Atuendeke kwa masomo juu ya kukua. Unaona?
tunakuwa na confusion wakati tunatuma watoto kwa masomo na ndio maana banaliaka. Mtoto utamtuma kwa masomo iko ndio analia. Jua umueleze kwa reality yenyewe atakuwa. Haijui. Ndio maana analiaka. Me kama kuna mfasiria si kama unaenda kwa masomo, si unajua mimi mama yangu for example, sikusoma. Sasa yeye nitakuwa na lazima kusoma barua yenyewe banitumia kwa moyo. Wewe ndio utanisomea kisha unanifasiria. Mtoto atakuwa anaenda na ile habari, atajua sasa huku masomo sitafahamiza. Atakamata vitu serie. Me wakati kwa mwambia kwanza kule kwa wewe kapumbafu. Ase huku wewe kwanza metro kwa anipiga. Mimi nilikuwa pena nipumzike kisha mama tena anisukuma. Analia. Me kama kuna mwelezea vya hivi, hauweze kosa Biblia. Tuko watoto bado cha kwa deuxième. Mimi nilianza soma Swahili niko deuxième CO, deuxième primaire. Deja mimi naanza soma Swahili. Na niko nasoma sa perroquet. Hata kama sijue mimi mwenyewe iko nasikia kwa niko nasoma, iko naelewa deja. Kifulia wabeti ba leo na français na anglais ishafika na informatique. Mungu apewe sifa sana. Amen. Tunapaswa kushauria watoto yetu namna gani? Tulishapata mashauri ya kila namna, Mesie ndio atupende kuitia en pratique Bible. Namna gani Mkristo anaweza kosa Bible? Biblia. Tena leo besha kaleta ma tradition yote. Mie en tout cas Kiswahili siki kuko na Kiflero pour votre information. Ndio. Iko kuko na ya Kiflero kama unaitaka. Unielezee mimi niko kwa nisari nitakutafutia naye. Takuletea naye. Me ole wako wakati nakuletea naye unaacha kunyumba. Mungu atusaidie sana. Amen. Biblia yote iko. Me ukenda ukuta na benye banasoma. Fred itokea kwa kazi. Saka meka bambu na boka nayo ni akwenda na bebani. Biblia basi ione musaka me. Atisha kwa mu Android haina moto. Frema. Mungu siaturumie. Amen. Na hata Android yenyewe iko na moto ifungulake hapa tuone kwa sababu ngapi biko bawafuatia hata maneno ya Mungu wakati tunasoma hii na wewe tukuone. Hatukuonake hata. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa ile makuta pale wewe kwenda kuitupa mu Android ya bure. Sio unatuletea tuuze manjaji. Ndio. Mungu atusaidie sana. Amen. Kuko vitu vingine watu biko bafanya tu juu ya loisir, plaisir tu, imfurahishe tu. Na mimi nikuwe tu juu ya mafoto, nitaingia mu Facebook, na kule mu Facebook hakuna kiana nafanyaka isipokuwa mafoto. Waache kupoteza ile makuta yetu. Mimi nakushauria leo waache kupoteza ile makuta bure. Leta hayo. Kama utanipa mie, uilete tu tuitie kwa manjanja. Ndio. Watoto wa Mungu batakuombea juu ya ile tu. Mungu atusaidie sana. Amen. Bible frère. Nyimbo ya Biblia ishakuwa maana yake ajabu tu. Uwe parti ta force Samson. Meme force ya kutembea na Biblia kwenda nao mkazi. Unasema kule tuko na bashefu yetu basi nione na Biblia. Bashefu yenu na baba wake si nabo bandita ba Kristo. Na utenda kukuta tabu saa zingine banafahamu sali mbele wakati wanaingia mkanisa. Wakati wanaingia mkazi yao. Meweye. Bene tukwetu unajiuliza wakati tuko na position ya mzuri ndani ya neno la Mungu hatuweze kuwa na haya mkitu yote tuko tunafanya. Ni wakati kunakuwa kitu moja yenyewe iendeke ndio ile kitu inatusababisha tushindwe kufanya wala hata kuinvite watu. Sio unajiuliza? Mkristo mwenyewe kibaridi, baridi si baridi, moto si moto. Tusikie kwa kisi ndugu Branham anatuelezea. Ndani ya mahubiri yake yenyewe inaitwa L'Orgueil, kiburi. Ya mwezi ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka wa 1955. Tutasoma page yake ya 8 paragrafe ya 19 tutaangalia kwa itatia. Rasa 8 na kipengele ya 19. Tuona pale page 8 ukurasa wa 8 paragrafe 19 kipengele ya 19. Hapana samani. Tukamate page yake 7. Kamate ukurasa wa 7. Paragrafe 43. Kipengele cha 13. Quel type parfait du croyant tiède
et charnel d'aujourd'hui. Ni mfano gani wa Mkristo ambaye ni wa baridi na wa mwili wa hii kizazi cha leo? Qui désire malgré tout s'attacher à ce que disent leurs traditions. Ambaye anatamania tu yale ambayo kanuni zake zinatema. Mungu apewe sifa. Amen. Kuko batu ya vile katikati yetu, tena haiko hata nje, katikati yetu. Ukamwelezea neno la Mungu linakataza hivi, anasema frère, maana uko siri na pastori na yeye anafaa kuishi yote. Pastori njoo mezire yako. Hata kama ni mezire yako yafaa kosa. Parce que Paul anasema soyez nos imitateurs. Mkuwe waigaji wetu. Me wakati yana kwa kupriere, mbona wewe muigaji? Wewe unabaki yako. Mungu atusaidie sana. Amen. Me kama kutime yabo na mwelezea aseme a partir ya saa fulani. Kungali na batu benye hagonjoke tumbu, hagonjoke lolote, mbele ya kula bugali na sombe kwa frere anamuuliza, hii sombe ni ya kulala? Inalalala kwanza. Haina macho. Anaanza kumuuliza, frere, s'il vous plaît, est-ce que hii sombe ni ya kulala? Hana magonjwa ya tumbu. Juu kutime yabo inamshurutisha usikule sombe ya kulala. Na frere anaenda na msumbu. Mimi nisha furahi ase frere hata toka hapa akukula. Juu akisha kula ataniombea baraka. Mimi anaanza tena kuniuliza, hii sombe ni ya kulala? Meneno ya Mungu hawezi kuuliza. Tulisema kwa tena mkitabu gani? Hautasikia kile ulizo hivi. Kutime. Watu mingi bangali wanaishika na wanasema wangali wa Kristo. Vraiment. Mungali mnafungwa nyira moja na wasioamini. Mungu atujie msaada sana. Inaomba tutoke na vile vitu. Tuoneshe kwa kweli tuko watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wanatii sheria zote zenye ziko ndani ya Biblia. C'est ça. Njoo yenyewe wanapigia magoti tu. Hapana vya watate. Amesi kalake ukino. Sawa uikana. Kwako kwa kuna mabiti utasimama wewe. Mungu atusaidie sana. Sikalake ukino. Bina kwa aujourd'hui, qui désire malgré tout, ijapokuwa yote yenye batu banaoneshaka, meye iko najikasa tu ambatane na vile benye kanuni ya kutime yabo inasema. Mungu atusaidie sana. Amen. Unaweza kuwa na Biblia, unaweza kuwa na vitu yote benye uko navyo. Kama unavunja tu neno, hata sehemu, hata nukta tu, ukaitosha tu, Mungu hakukubali tena. Joa alisema ya kwamba msiongeze wala msipunguze. Amen. Tuache kufuata mpito wa makutime. Tunaweza tu kuheshimia. Tunaweza heshimia kutime, hatuweze kutenda kulingana na kenye kutime nasema. Ndio. Mungu apewe sifa sana. Kuheshimia tena njoo. Kwa mfano, mwami anasema mtu asipite hapa kwangu na 20. Hautasema njoo niko Mkristo, njoo nipite pale sasa. Wote heshimia, ni kutime yake. Unaheshimia au iabudu pale. Mungu atusaidie sana. Malgré tout anajiattacher au lieu d'accepter ce que dit la parole. Ole ya kuitika kila ambacho neno linasema. Vous voyez? Unaona? Siniamini ile. Amen. Ba Kristo pale kuambatana na kenye neno linasema, yeye yuko naangalia ndio kenye kutime yao inasema. Ndio tunapaswa kuonesha position yetu. Un véritable type. Mfano wa kweli. Il s'était séparé pour s'attacher à sa femme. Alitengana juu ambatane na mkewe. Kuko wale wengine batu ya vile. Mungu atusaidie sana. Amen. Ndio tunapaswa kuangalia kwa manukta mkila namna. Hata kukua yetu kwa kanisa tunapaswa kuchunguza. Inawezekana kufika yangu nyuma kila mara inakwazaka wengine. Neno la Mungu linasema na mwenye anakwazika na mwenye anakwazana si bote tunakuwa watenda dhambi. Vraiment. Mungu atusaidie sana. Ndio maana hata kwa kanisa kama ni bibi yako ndio anakuchelewesha. Tangu leo mimi nakushauria wewe ndio urevoir kile kitu. Achana naye. Kama ni gari mwachie. Kama makuta ya moto upatie. Wewe fukuzia kwanza mbele. C'est ça. Mungu atusaidie sana. Amen. Utasikia na mwingine anasema hata mimi nachoka joba kuniachia transport.
Maana unakuweka huko juu gari iko wala moto iko. Ndio banakuaba ngubeba kila siku. Siku yenyewe haiko asema wao abakuachia. Mungu atujie msaada sana. Amen. Neno la Mungu ni letu. Amen. Hatuwezi kukua na ogopeshana, hapana. Tunapasha kuitumikia vile mimi. Tunapasha kutengana na kenye neno la Mungu inaita dhambi. Hatuwezi kuambatana na kenye Mungu iko na katala, sisi tunajifunga nacho nira. Hapana. Juu ya kosa ya Samson, bana Israeli ile siku 7 alisikia bana mkamata Samson. Ilikuwa na ndugu Branham anasema ilikuwa sherehe ya haya. Kuona mtumishi wa Mungu mwenyewe Mungu alikuwa anatumikisha. Batoto ndio banamutobola macho, batoto ndio biko banakaa kukisukuma akione tena. Mungu atusaidie sana. Wakati tunaacha neno la Mungu, hakuna kitu kinaweza kutuogopa. Na katoto kadogo kanaweza kutuogopesha. Vrema. Tuzidi kuombeana. Mungu awabariki sana. Amen.